कोई हैसियत नहीं। मैंने जितनी बातें दावे के तौर पर कही उसकी दलील देखिए। एक बच्चे को बुला रहा हूं, डॉक्टर बनते बनते अगर शायरी भी करें तो क्या नुकसान है। हाफिज डॉक्टर रेहान को आवाज दे रहा हूं, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। वो इन्हें क्यों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं? वो इन्हें क्यों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं? वैसे एक माँ के बेटों को तो भाई भाई कहते हैं। वैसे एक माँ के बेटों को तो भाई भाई कहते हैं। और सदर साहब, एक गज़ल के चंद अशार। मैं नौजवान शायर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपने उस्ताद अब्दुल कदीर साहब की फ़िक्र की नुमाइंदगी करता हूँ, तो मेरी गज़लों में शायद आपको अल्फाज मेरे मिलें, लेकिन ये जो एहसास है ये शाहीन का एहसास है। और गज़ल का शेर देखिएगा कि शेर सुने, है सारे परिंदों को ये शाही की नसीहत। वाह। है सारे परिंदों को ये शाही की नसीहत, सयाद को यूं डर के निगहबाना कहा कर। वाह 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 वाह। सयाद को यूं डर के निगहबाना कहा कर। और ये मीडिया वाले लिखते हैं कि मुशायरों में फ़िरका परस्ती को फ़रोग़ दिया जाता है। उर्दू ज़ुबान जो है ये मुसलमानों की ज़ुबान है। बड़े सफ़े काले किए जा रहे हैं अखबारात के। मैं इस सोच के ख़िलाफ़ ये शेर पढ़ रहा हूँ। अब आप हजरात के ज़िम्मे है कि आप इसकी हिफाजत कैसे करते हैं। ये मेरी शनाख्त का शेर है, गौर फरमाइएगा कि सयाद को यूं डर के निगहबाना कहा कर, ये मजहब व मिल्लत की तरफदार नहीं है। ये मजहब व मिल्लत की तरफदार नहीं है, उर्दू को मेरी जान मुसलमाना कहा कर। वाह 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 वाह। ये मजहब व मिल्लत की तरफदार नहीं है, वाह वाह वाह। उर्दू को मेरी जान मुसलमाना कहा कर। और शेर देखिए, आलमी पस मंज़र के करबल से फ़लस्तीन से ऐलान यही है। नदीम साहब, करबल से फ़लस्तीन से ऐलान यही है। करबल से फ़लस्तीन से ऐलान यही है, बुज़दिल को कभी साहिब ईमान न कहा कर। वाह 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 वाह। बुज़दिल को कभी साहिब ईमान न कहा कर। बहरहाल आप अगर मतलब तक पहुंच गए हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये शेर किसका था। गज़ल का मतला देखें, नौजवान शायरों के नाम, शाहीन के उन नौजवान तालिब इल्मों के नाम, होने वाले शोरा के नाम, कि अच्छा। इकबाल के शाही तू परवाज बनाए रख। वाह 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 वाह। इकबाल के शाही तू परवाज बनाए रख, तू सबसे अलग अपना अंदाज बनाए रख। वाह 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 वाह। और उस्ताद शोरा पे नजर ये शेर के, ए ताइरे लाहोती आहा। पहचान जरा खुद को। वाह 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 वाह। ये कबूतरों की आदत होती है छोटी छोटी मीनारों पे उड़ के इतराने की। आप शाहीन है, इस शेर की हिफाजत कीजिएगा नौजवानों। ए ताइरे लाहोती पहचान जरा खुद को, कर इश्क बुलंदी से एजाज बनाए रख। वाह इकबाल वाह वाह। के शाही तू वाह परवाज वाह। बनाए रख। वाह वाह वाह। और बहुत शुक्रिया। और ये शेर इमरान प्रतापगढ़ी साहब की नज़र के, लहजे में सदाकत हो, आहा। लहजे में सदाकत हो, आंखों में शुजात हो। क्या कहना। लहजे में सदाकत हो, आंखों में शुजात हो, तूफान थमा दे जो आवाज बनाए रख। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और मेरे बड़े भाई और बड़े अजीज दोस्त अब्दुल मुकीद साहब, जो एक अच्छे मुंतजिम के साथ एक बड़े मुशफिक भाई और एक बड़े वाह अच्छे वाह दोस्त वाह। है। जी, ये जी। दो मिसरे उनकी नज़र, अगर आप अपने इरशाद, दोस्तों के इरशाद। साथ बैठे हैं तो ये शेर आपके लिए भी है। इरशाद। बिलखुसूस मैंने उन्हीं के लिए लिखा था कि काफ़ी है अगर मुखलिस दो यार मिलें तुझको। काफी है अगर मुखलिस दो हुजूम यार नहीं मिले चाहिए। तुझको। काफी है अगर मुखलिस दो यार मिलें तुझको, सीने से लगा उनको हम राज बनाए रख। वाह वाह इकबाल वाह। के शाही तू परवाज बनाए रख। वाह वाह वाह। और नाज़िम मुशायरा अली जनाब मोहतरम नदीम फ़र्रुख साहब को अगर याद होगा तो आज से 1 साल कबल वो जिस मुकाम पर इस मुशायरे की निज़ामत फरमा रहे थे वो मदरसे महमूद गावां था। जी जी जी। मोहतरम हज़रात, मेहमान शोरा से अर्ज़ करूँ कि मदरसे महमूद गावां दक्कन की तारीख़ में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखता है। महमूद गावां जो है ये बहमनी सल्तनत के वज़ीर आज़म थे
اور انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا. یہ چاہتے تھے کہ بیدر کو ایک تعلیمی مرکز بنایا جائے اور عالمی لیول پر جو ہے یہاں پر کام ہو، لیکن سیاست اور سازشوں کے نرغے میں یہ خواب محمود گاواں کے ساتھ ان کی آنکھوں میں بند ہو گیا. لیکن کاتب تقدیر کی کاریگری کہیے یا اسے محض ایک حسن اتفاق، اسی مدرسے محمود گاواں کے مد مقابل بالکل سامنے شاہین کی بنیاد رکھی گئی اور آج نتیجے آپ کے سامنے ہیں. تو میں ان دنوں ہائی اسکول میں تھا اور ایک الڑ سا لڑکا تھا، علم عروض سے ناآشنا تھا، قافیہ اور ردیف کی تک بندیوں سے بالکل نابلد تھا. وہ چھوٹے فونوں میں جو ہے ہم عمران صاحب کو دیکھا کرتے تھے اور بس شاعری کا شوق پیدا ہو گیا تھا. لیکن الفاظ نہیں تھے، لیکن احساس تھا ندیم صاحب، احساس تھا. اور یہ 500 سال کی تاریخ 4 مصروں میں نے بند کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کو ایسا لگے کہ واقعی میں نے اس کا حق ادا کیا ہے تو میں یہ 4 مصرے عبدالقدیر سر کے نام عرض کرتا ہوں. جہالت کے اندھیروں کو مٹایا ہے آپ نے. بہت شکریہ. کہ نور علم سے بستی کو چمکایا ہے آپ نے. اور نوجوان دوستوں، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ ہی کا بھائی پڑھ رہا ہے؟ اتنی خاموشی سے شعر سنیں گے؟ تھوڑی سی شرکت چاہوں گا، مشاعرے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیں. ندیم فروخ صاحب بڑے اچھے سے نظامت فرما رہے ہیں، ان کی دعاؤں سے میں پڑھنا چاہوں گا. ارشاد. جہالت کے اندھیروں کو مٹایا ہے آپ نے، کہ نور علم سے بستی کو چمکایا ہے آپ نے. محمود گاواں چل بسے خوابوں کو چھوڑ کر، حقیقت ان کو بنایا ہے آپ نے. اور میں آخری 4 مصرے پڑھ کے آپ سے ودا لیتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں یہ 4 مصرے پڑھوں، مجھ سے ہمارے ایک استاذ کہہ رہے تھے کہ میاں اتنے پرانے مصرے پڑھتے ہو. تو میں نے ان سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی کہ اگر ادارے کی 35 سالہ تاریخ مورخ لکھے گا تو آپ اس کتاب کے ہر صفحے کے آغاز میں اور اختتام میں یہ 4 مصرے لکھ سکتے ہیں. یہ وہ 4 مصرے ہیں. یہ میرے وجود کے 4 مصرے ہیں، یہ شاہی کے سفر کے 4 مصرے ہیں. حکومتیں خلاف ہو گئی اور اس چھوٹے سے چراغ کو بجھانے کی کوششیں کی گئی. وہ بے سر و سامانی کے عالم میں جو سفر شروع کیا گیا تھا، اور آج یہ آرام و آسائشیں. میں پڑھتا ہوں ندیم صاحب آخری 4 مصرے، آپ حضرات کی شرکت چاہوں گا. نہ طوفانوں سے سہمے گی، نہ ڈر کر ٹھہر جائے گی، یہ ہے پرواز شاہی کی، فلک کو چیر جائے گی. بہت شکریہ. ہر ایک اڑان پر افلاک سے آئے گی ایک صدا، جناب عبدالقدیر سر کی محنت رنگ لائے گی. واہ 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 واہ.